Ang drama nga naguluhan na May Asim Pa Ako ipasunday diya sa San Isidro Kapakulan Tisa Cebu City karong Mayo 19, 2024 ubos kinis pagpalingkamot ni Marisa Icunas og Sulik Olimba. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ito na ang cement ko, Century Big Cemento. Gawa ng Pilipino sa standard sa pasado. Century Big Cemento para sa Pilipino. Century Big Cement, sementodo para sa Pilipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalin sa mga butika. DTX Ako 500. si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong bana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500 mabalin sa mga butika. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Maukili ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas makasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang Happy 20th Anniversary JM Poultry and Livestock Supply Liloan Branch 1. Aduna kitay games, prizes, and surprises. Adto and palit na. Kita-kita ta dito mga team kay Uninegosyo. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang D-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, paras mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kaping nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalimtan.
quality. Ang Sid Panyawan Coffee. Paborito ni Lulu ug ni Lula, Sid Panyawan Coffee. Pilawilang aron mo tuo ka, Sid Panyawan Coffee. Pilang kahigop lang mo baskog ka, Sid Panyawan Coffee. Sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.